ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студияи Шаҳри Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси Парламенти Ҷумҳурии Корея Пак Бён Сокро ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни суҳбати самимӣ ба муҳимтарин масъалаҳои ҳамкорӣ аз ҷумла таҳкими равобити байни Парламенти Тоҷикистону Корея мароғ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории ду кишварро дар соҳаҳои манфиатбахши тамосҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, саноат, илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва дигар бахшҳо баррасӣ карданд. таъкид гардид ки фаъолияти минбаъдаи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва густариши равобит бо фонди рушди ҳамкории иқтисодӣ метавонад омили таҳкими муносибатҳо дар ин самт ва афзоиши ҳаҷми сармоягузорӣ байни тарафҳо шавад. истифодаи иқтидори бои захираҳои табиии Тоҷикистон, таъсиси марказҳои логистикию тиҷоратӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи бонкдорӣ, ҷудо кардани қарзҳои имтиёзнок ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз самтҳои ояндадори таҳкими муносибатҳои ҳамкории ду кишвар маъни дод гардид. аз сатҳи ҳамкорӣ байни ҳукуматҳо аз ҷумла фаъолияти пурсамари агентии ҳамкориҳои байналмилалии Корея изҳори қаноатмандӣ карда шуд. дар мулоқот ҳамчунин дурнамои муносибот дар соҳаҳои барои ҷонибҳо судманди туризм, ташкили парвозҳои мустақим байни кишварҳо, муҳоҷирати меҳнатӣ, робитаҳои илмӣ, фарҳангию гуманитарӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ дар давраи пандемия муҳокима гардид. айни ҳол дар доираи ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва маориф беш аз 200 донишҷӯи тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Корея таҳсил доранд. дар мулоқот масъалаи зиёд кардани бурсияҳо барои Тоҷикистон ба миён гузошта шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва вазъи сиёсии Афғонистонро баррасӣ карда, оид ба мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризм, экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккилонаи фаромилӣ табодули андеша намуданд. имрӯз раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Маҷлиси миллии Ҷумҳурии Корея муҳтарам Пак Бён Сок ки дирӯз бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард, мулоқот намуданд. дар мулоқоти дуҷониба ҳамчунин ҳайатҳои васеи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси миллии Ҷумҳурии Корея иштирок доштанд. дар оғози мулоқот ҷонибҳо аз раванди мусбати рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея, инчунин сатҳи нави робитаҳои байни парламентӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки тақвияти робитаҳои байни парламентӣ василаи самараноки рушди ҳамкории дуҷониба ҷавобгӯ ба манфиати миллии ҷонибҳо буда, дар марҳилаи кунунӣ фаъолгардонии гурӯҳҳои дӯстӣ ва ҳамкории Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси миллии Ҷумҳурии Корея ба мақсад мувофиқ аст. рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея ҳамчун самти афзалиятноки муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардида, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши ботадриҷи ҳаҷми гардиши мол, ҳавасмандии ҷонибҳо ба рушди минбаъдаи тиҷорати муштарак бо истифодаи зарфиятҳои мавҷуда ва васеъгардонии сохтори молии воридотиву содиротӣ изҳор карда шуд. дар ин робита ба масъалаи тақвияти фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва баргузории ҷаласаи навбатии он дар шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи хоса нигаронида шуд. бо назардошти захираҳои табиӣ ва имкониятҳои васеи кишвар дар бахшҳои аграрӣ, саноати кӯҳӣ ва гидроэнергетика, инчунин фазои мусоиди сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар, ҳавасмандии ҷониби Тоҷикистон барои ҷалби сармояи мустақими ширкатҳои кореягӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилан судманд пешниҳод карда шуд. ҳамчунин зимни мулоқот вазъи ҳамкорӣ ва робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои фарҳангиву башардӯстӣ ва илмиву техникӣ аз ҷумла масъалаи зиёд кардани бурсияҳо барои таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Ҷумҳурии Корея ба роҳ мондани ҳамкории амалӣ дар бахши муҳоҷирати меҳнатӣ, таъсиси дафтари агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе ва дигар масъалаҳои муҳими рушди муносибатҳои дуҷониба мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуданд.
дар баробари ин ҷонибҳо масъалаҳои таъмини амният ва таҳкими вазъи устувори минтақа, сулҳу субот ва рушди минбаъдаи Афғонистон, ҳамоҳангсозии амалҳои муштарак дар мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар хатару таҳдидҳои фаромиллӣ баррасӣ карданд. имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон раиси Маҷлиси миллии Ҷумҳурии Корея ҷаноби Пак Бён Сок ба назди Маҷмӯи ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ташриф оварда ба хотири эҳтироми арзишҳои волои миллию тарихи миллати бостони тоҷик дар пояи муҷассамаи асосгузори нахустин давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузошт. Дар маросими гулчандбаргузорӣ меҳмони олиқадрро намояндагони идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. Хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. дар ин радиф дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. ҷавонони ватандӯсти шаҳри Исфара дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ омодагии худро барои хизмати ҳарбӣ баён доштанд. натиҷаи ҳамин буд ки нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар рӯзи аввал ба пуррагӣ иҷро гардид. гузориши хабарнигорони мо. бо оғоз гардидани маъракаи даъвати баҳорӣ ба сафи артиши миллӣ, ҷавонони диловари деҳоти Ворух ва чоркӯҳи шаҳри Исфара аввалин шуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иҷрои нақша дарак доданд. ин бори аввал нест ки ҷавонони ватандӯсти деҳоти Ворух ва чоркӯҳ дар нахустин рӯзи даъват нақшаро барзиёд таъмин менамоянд. онҳо хуб дарк намуданд ки Ворух ва чоркӯҳ дар хати марз қарор доранд ва ҳимояи марзубом аз ҷавонони шуҷоъ ҳисси баланди масъулиятшиносиро талаб мекунад. чорабиниҳои тантанавии гусели наваскарон нахуст дар деҳоти Ворух ва чоркӯҳ баргузор гардида, ҳамоиши тантанавии асосӣ дар маркази шаҳри Исфара бо шукӯҳи хоса доир шуд. ман яке аз ҷавонмарди Ворух имрӯз бо хоҳиши худам ба сафи қувваи муттаҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, мехоҳам бо сари баланд хизмати падар, модарро, хизмати ватанро иҷро намоям. мо ҷавонон кӯшиш мекунем то охирин нафас ҳамон Тоҷикистони азизи худро ҳимоя кунем. имрӯз аз хурд то бузург омода ҳастанд ки ин марзу бумро бар ивази ҷони худ ҳимоя намоянд. ман имрӯз хушҳол ҳастам ки дар ҷамоати деҳоти Ворух корҳои ободонӣ, мактабҳои нав, қасри фарҳанг бунёд ёфт истодааст. ин хурсандии ҳар як воруху ворухист. давоми чанд соли охир ҷавонони Ворухӣ аз аввалинҳо шуда дар рӯзи нахустини ин маъракаи муҳими сиёсӣ омодагии хешро барои ҳимояи ватан исбот мекунанд. ин навбат низ баҳодурони деҳоти Ворух бо амри дилу виҷдон барои адои қарзи шаҳрвандии худ камар бастанд. раванди корҳои ободониву созандагӣ ва рӯҳияи баланди ватанпарварӣ боиси он гардид ки сафи ихтиёриён барои адои қарзи шаҳрвандӣ дар деҳоти Ворух боз ҳам бештар гардад ва дар дили наврасон эҳсоси ватандориро дучанд созад. фарзанди ман дар давраи мактабхониаш содатҳое ки бо сафи артиши миллӣ рафта меомаданд, با زبان خودش میگفت که البته من با خدمت حربی میروم و امروز من شاد از آن هستم که فرزند من با نیت خودش رسید. جوانان وطن دوست خیلی زیاد هستند، از آن جمله یکی از فرزند خودم سنگین و شیروان میباشد. میخواهد که برای خدمت وطن رفته تاجیکستان را محافظت نماید. من البته 5 نفر فرزند دارم، شکر میکنم که 5 نفر فرزند دارم. من از آن خرسند هستم که فرزند من امروز با سوی خدمت حربی میروم. дар чорабинии тантанавӣ ки ба ифтихори гусели наваскарон дар деҳоти Ворухи шаҳри Исфара баргузор гардид, ҳама бо ифтихор аз иқдоми ҷавонмардони Ворух ситоиш карда, онҳоро намунаи олии ватандориву ватандӯстӣ унвон намуданд. зеро ин баҳодурони ватан имрӯз ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар барои ҳимояи марзу бум раҳсипор мешаванд. волидони наваскарон ва пирони рӯзгор ба ин ҷавонони саодатманд дуои хайр доданд. ҷавонон бошанд бо ифтихор изҳор доштанд ки хидмати ватан модарро сарбаландона анҷом дода ба зодгоҳашон бармегарданд.
ворخ سرزمین باستانی تاجیکان است که تاریخ کهن دارد. این مکان اجدادی را در طول تاریخ چند هزار ساله فرزندان برومند و دلاورش تا امروز محافظت نموده چون گوهرک چشم حفظ میکنند. در دوام 2-3 سال آخر جوانان با حس یک بلند وطن دوستی به صف ارتش ملی با اختیار خود که رفته ایستاده اند، این بسیار باعث سرفرازی ما می باشد. وقتی که جوانان به صف ارتش ملی سفربر می شوند، در آنجا هر یک جوان مرد باز آب و تاب می یابد. البته ناگفته نماند که دوام چند سال آخر در دهه وارخ جوانان در روز یکم دعوت نقشه دعوت را اجرا می نمایند و به صف قواهای مسلح با سرفرازی روانه می گردند. در دهات چارکوه نیز به مناسبت گسیل نوسکران در دعوت بهاری جوانان چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. قابل قید است که در این جماعت نیز در روز نخستین نقشه دعوت جوانان به صف ارتش ملی 100% تامین گردیده باعث افتخار و سربلندی خرد و بزرگ این دیار گردیده است. من دعوت شونده قربانوف مفتاحدین استقامت کننده محلی سامانیان جماعتی دهاتی چارکو می باشم و امروز با خواهش خودم و خدمت مادر وطن رستگار شده ایستادم، زیرا که هر ادای خدمت قرض هر یک جوانمرد می باشد. من در قطار 31 نفر جوانمردان چارکو رستگار شده ایستادم و من وعده می دهم که مرز و بومم را چون گوهرک چشم حمایت میکنم. هرگاهی که من اسکر بچه‌های نگاه میکردم آرزو میکردم که من هم همین خسر لباس در تن داشته حمایت مرز و بومم را به عهده گیرم و امروز من به آرزوام رسیدم. شکر میکنم که به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. دوام سالهای آخر جوانان وطن دوست و خویشتن‌شناس دهات وارخ و چارکو با درک بلند مسئولیت شناسی و احساس خودآگاهی ملی اختیاراً به خدمت مادر وطن سفربر میگردند. آنها خوب درک نمودند که خدمت در صف قواهای مسلح مملکت قرض جوانمردی و ناموس وطنداری است. علاوه بر این دهات وارخ در خط مرز قرار دارد و جوانان بیش از پیش درک نمودند که محافظت مرز و بوم از هر نفر شجاعت و مردانگی و دلیری و توانایی را طلب می‌کند. این همه را تنها با اجرای قرض شهروندی یعنی خدمت در صف ارتش ملی میتوان به دست آورد. در دعوت گذشته من دو نبیرم را به صفهای قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رواند و قریب 1 سال می شود که در قوای مسلح نبیرای من خدمت کرده هستند. من از این فخر می کنم، فخر از آن دارم که با سر بلند آنها خدمت را ادامه داده ایستادند. و یک چیز مسلم است که امروز چنان که ببینید امروز از جماعت دهات چارکو 32 نفر جوانان با امر وجدان با امر دل به سعی قواهای مسلح جمهوری خود سفربر کرده شدند و امروز من با سر بلند در کوچه‌های دیه قدم میزنم. نخستین روز اولی دعوت پر شدن نقشه جماعت چارکو این فخر و افتخار مردم 42,000 نفری چارکوه می باشد. در دهات چارکوه نوسکران را در روحیه بلند ایدانه و با سرور و شادمانی گسیل نمودند. پیران روزگار و پدران و مادران با افتخار زیاد از این اقدام جوانمردان چارکوهی پشتیبانی نموده تشبث آنها را با سرفرازی استقبال کردند. در دهات چارکوه امروزها اختیاراً سفربر شدن جوانان به خدمت حربی به حکم عنعنه درآمده است. خوشبختانه دوام سالهای 4-5 سال این جانب نقشه دعوت جوان پسرها در جماعت چارکو در روز اول اجرا شده ایستاده است. مردم امروز با یک درک مسئولیتی بلند وطن دوستی احساس کرده ایستادند که خدمت مادر وطن همچون یک قرض شهروندی، قرض فرزندی در مد نظر گرفته شده است. این همه پدر، مادران، والدین، خود دعوت شونده ها با یک روحی بلند آمده امروز آماده هستند که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت مادر وطن را انجام دهند.
ما افتخار میکنم که امروز جوان پسران ما روز از روز صفشان مستقلانه به وطن خدمت کرده ایستادند، زیاد گردیده ایستاده است. امروز جوانان درک کرده ایستادند که غیر از آنها دیگر هیچ کس وطن خود را حفظ حمایت کردن نمیتوانند. درک کرده ایستادند که حفظ حمایت وطن این وظیفه مقدسی هر یک شهروند بودنش رو همه جوانان درک کرده، صفشان روز از روز زیاد شده. با خوشی خودشان عریضه پیشنهاد کرده ایستادند که عرض کرده ایستادند که ما باید که همین خدمت برویم. در مرکز شهر اصفهان برای در سطح بلند گسیل نمودن جوانان وطن دوست به صف ارتش ملی جمع آمد باشکوه برگزار گردید. در قطار دعوت شوندگان و والدان آنها خرد و بزرگ اصفهان مرز با افتخار از وطن و وطنداری به مکان چاره‌بینی سرجم آمدند. در این چاره‌بینی باشکوه با افتخار ذکر کرده شد که در روز نخستین جوانان دهات وارخ و چارکوه نقشه را پوره تامین نموده نمونه عالی وطن دوستی خود را نشان دادند. امروز میخواهم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان وارد شده با قرض فرزندی خودم رو، قرض پدر و مادر خودم رو، قرض وطن عزیزم رو به جا بیارم، زیرا که خدمت به وطن این فرض است و قرض است و میخواهم که وطنم رو حفظ نمایم. ببینید که امروز چارکو اصفهان، چارکو وارخ چقدر آباد شده ایستادند، گل گلزار شده ایستادند. این همش از آن شهادت میدهد که استقلالیت، نعمت استقلالیت میباشد و ما چطور میتوانیم که به این دولت خدمت نکنیم؟ ما باید خدمت کنیم به دولت، خدمت وطن رو کنیم. امروز در چارکوی ما یک عنعنه شده است نقشه دعوت رو در روز اول دعوت پوره نماییم و من هم امروز افتخار از آن میکنم که در این معرکه با تنتنه اشتراک دارم. در ادامه چاره‌بینی نوسکران و دعوت شوندگان سخنرانی نموده اظهار داشتند که برای حمایت مرز و بوم همیشه آماده هستند و اگر لازم آید برای دفاع این سرزمین اجدادی جان خود را دریغ نمی‌دارند. والدان، سابقه‌داران مهنت و جوانان فعال به بهادرانی که برای حمایت وطن صف کشیده‌اند تحسین و آفرین خوانده در اجرای این رسالت پرشرف برایشان برار و کامیابی‌ها تمنا کردند. بعد قدرشناسی والدان و پیشصفان معرکه دعوت بهاری برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد اهل همایش گردانیده شد که به جمع آمد شکوه خاص زم نمود. در عموم گسیل نوسکران در شهر اصفهان با رعایت عنعنه‌های دیرینه و در سطح بلند برگزار گردید. идомаи барнома бо мақсади баландбардоштани дониш ва малакаву маҳорати кории кормандони ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба дар ноҳияи рӯдакӣ озмуни беҳтарин ташкилоти ибтидоии иттифоқҳои касабаи ноҳия гузаронида шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتفاقهای کسبه آمده است که تشکیلات ابتدایی اتفاق کسبه اتحادیه اختیاری در اساس آیین‌نامه و یا نظامنامه اتفاق کسبه عمل کننده اعضای اتفاق کسبه که در یک کارخانه، مؤسسه، تشکیلات، جمعیت ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی کار میکنند یا در یک مؤسسه تعلیمی تحصیل مینمایند. اتفاق کسبه تشکیلات جمعیتی اختیاری میباشد که شهروندان را از لحاظ منفعت‌های عمومی در ساحه‌های فعالیت استحصالی و غیر استحصالی برای حفظ حقوق‌های مهنتی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر حقوق و منفعت‌های اعضایانش متحد می‌نماید. جهت بلند برداشتن کارمندان همه تشکیلات ابتدایی اتفاق کسبه که در ناحیه رودکی فعالیت می‌نمایند، با اقدام شعبه معارف ناحیه بین تشکیلات‌های ابتدایی اتفاق کسبه آزمون گذرانیده شد که در روند آن 12 نفر اشتراک نمودند. بهترین تشکیلات ابتدایی که در ناحیه غالب می‌آید، در دور منطقوی ناحیه تابع مرکز اشتراک می‌کنند. این آزمون با مقصد برگزار می شود که کاری تشکیلات های ابتدایی بهتر کرده شود و آنها برای حمایت حقوق و منفعت های کارمندان کاری نظررس را باید به انجام رسانند. آزمون دارای 13 شرط بوده. در روند آن سطح دانش، ترتیب حجتگذاری ها، ملکه کاری، طرز حفظ حقوق های مهنتی، مساعدت نمودن به فعالیت ثمرناک سنجیده شد. در انجام آزمون غالبان برای اشتراک در دور منطقوی آزمون که بین ناحیه های تابع مرکز گذرانده می شود معین شده، همه اشتراکچیان هوسمند گردانیده شدند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.